Svijetom je odjeknula vijest koja je na prvi pogled zvučala nevjerovatno. Novak Đoković se nalazi u fajlovima Jeffreya Epsteina. U današnjem digitalnom dobu ovakav naslov je dovoljan da zapali društvene mreže, pokrene teorije zavjere i baci sjenu na karijeru jednog od najvećih sportista svih vremena. Ali šta se zapravo nalazi u tim dokumentima? Da li je u pitanju šokantno otkriće ili klasičan primjer modernog clickbaita gdje se ime slavne osobe koristi za privlačenje pažnje? U nastavku gledajte analizu fajlova, objašnjenje sadržaja sporne e-mail poruke i što je najvažnije, razjašnjenje zašto je Novak Đoković u ovom slučaju ništa drugo nego žrtva svoje slave. Da bismo razumjeli kako se Novak uopšte našao u ovom kontekstu, moramo razumjeti o kakvim dokumentima se radi. Ne radi se o listi gostiju s ozlaglašenog ostrva kako se često pogrešno interpretira. To su hiljade stranica sudskih dokumenata, svjedočenja i e-mail prijepiski iz raznih sudskih slučajeva. U tim dokumentima nalaze se imena žrtava koje zaslužuju pravdu, zaposlenika koji su radili za Epsteina, političara i moćnika koji su ga posjećivali, ali i potpuno nasumičnih javnih ličnosti koje su spomenute u vijestima, novinskim člancima ili privatnim e-mailovima koje je Epstein primao. Upravo u ovu četvrtu kategoriju spada Novak Đoković. On nije akter, nije posjetilac, niti je saradnik. On je predmet jednog novinskog članka i ništa više. Dolazimo do suštine priče. Šta tačno piše u dokumentu? Godina je 2013. Novak Đoković je na vrhuncu slave, ali privatno prolazi kroz jedan od najljepših perioda. Objavljuje zaruke sa svojom dugogodišnjom djevojkom Jelenom Ristić. Portal USA Today objavljuje vijest o tome. Nepoznata osoba šalje link članka Jeffreyu Epsteinu, a Epstein iz razloga koji nikad neće biti razjašnjen odgovara samo s jednom riječi. Yikes. U engleskom jeziku yikes je uzvik iznenađenja ili blage nelagode. Zašto bi jedan od najzlaglašenijih kriminalaca na svijetu reagovao na vijest o zarukama srpskog tenisera? To ostaje misterija, ali pravno gledano to je apsolutno sve što postoji. Ne postoje dokazi o pozivima, ne postoje dokazi o susretima, niti bilo kakva indicija da je Đoković uopšte znao ko je Jeffrey Epstein u tom trenutku. Zašto su brojni mediji u Srbiji i Hrvatskoj ponovo pokrenuli ovu priču? Odgovor je jednostavan. Algoritam. Spajanje imena Novak Đoković i Jeffrey Epstein u istoj rečenici garantuje milijone pregleda i ogromnu zaradu. Međutim, kada uđete u članak, vidite da se i sami autori ograđuju, naglašavajući da je riječ o šifrovanoj poruci i vječitoj misteriji. Istina je da tu nema misterije. Epstein je bio opsjednut praćenjem moćnih i uspješnih ljudi kroz medije. Novak je u tom trenutku bio i ostao globalni fenomen. Važno je naglasiti, Novak Đoković nikada nije bio optužen, ispitan niti povezan sa bilo kakvim ilegalnim aktivnostima Jeffreya Epsteina. On je u ovim fajlovima žrtva svoje popularnosti. Osoba o kojoj se piše u novinama koje su čitali čak i ljudi poput Epsteina. Zaključak je jasan. Novak Đoković je čist. Njegovo ime u fajlovima nije rezultat njegovih akcija, već je rezultat bizarne opsesije jednog čovjeka koji je pratio svjetske vijesti. U svijetu gdje se reputacije grade decenijama, a ruše jednim statusom na internetu, naša je obaveza da čitamo dalje od naslova. Đoković ostaje šampion na terenu, a ovaj dosje nije ništa drugo do jedna nebitna fusnota u moru sudskih dokumenata koji nemaju nikakve veze sa sportom ili moralnim integritetom najboljeg tenisera ikada. Novak Đoković nije u fajlovima kao učesnik, on je tamo kao vijest.
a vijest o njegovom uspjehu i sreći očigledno je doprla i do najmračnijih uglova interneta još 2013. godine.